अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रही हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो खुद बहुत यूट्यूब पर नज़र आ सके। आज की वीडियो भी जिन्नात से मुताल्लिक है और जिन्नात का हिंदुओं के एक अक़ीदे के साथ क्या ताल्लुक़ है। बड़ा मशहूर अक़ीदा है हिंदुओं का जन्म वाला कि इंसान के 7 जन्म होते हैं। इस पर फ़िल्में बनी, ड्रामे बने, गाने बने 7 जन्म पर। और उनका ये मशहूर अक़ीदा है, अक़ीदा आवागान भी इसे कहते हैं और इस्लाम की रूह से इसे तनासुख का अक़ीदा कहा जाता है और जन्म का अक़ीदा इसे कहा जाता है कि जब एक इंसान जो है वो एक ही दफ़ा पैदा नहीं होता। वो कहते हैं कि इंसान उसके 7 जन्म होते हैं। वो मरता है, फिर अगले जन्म में किसी और शक्ल में, किसी और क़ालब में पैदा होता है। ये भी हो सकता है पहले मर्द था, अगले जन्म में औरत हो। ये भी हो सकता है पहले जन्म में इंसान था, अगले जन्म में कोई कुत्ता बिल्ली सांप हो। ये भी हो सकता है पहले जन्म में कुत्ता बिल्ली था, अगले जन्म में वो इंसान के रूप में पैदा हो जाए। तो इस तरह 7 जन्म होते हैं, उसके बाद जाकर इंसान ख़त्म होता है। तो ये बड़ा मशहूर अक़ीदा है हिंदुओं का। और चूँकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान के ही लोग नहीं हैं, दुनिया भर से और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमारी वीडियोस को देखती है और मुझे उनके हिंदुओं के मैसेज भी आते रहते हैं। हमारी वीडियोस को पसंद भी करते हैं और ख़ास तौर पर हकीम साहब की वीडियो को बहुत पसंद करते हैं। तो आज की जो वीडियो है मैंने चाहा कि चले, इसका भी चूँकि एक जिन्नात के साथ ताल्लुक़ है इस अक़ीदे का। ये अक़ीदा ज़ाहिर बात है गलत अक़ीदा है, एक गलत तसव्वुर है, जहालत है। तो अगर इस जहालत पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे दे और सही राह रास्त पर आ जाए। तो पहली बात तो देखें ये है कि इस किस्म के वाक़यात चूँकि हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पर तो ज़्यादा आबादी अक्सरियत मुसलमानों की है, हिंदू बहुत कम हैं। तो उनके वाक़यात ये यहाँ पर लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं। तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ये जानते होंगे कि वहाँ अखबारात में, किताबों में ये चीज़ें छपती रहती हैं इस किस्म के वाक़यात कि लोग अपनी कहानियाँ बयान करते रहते हैं। मैं पिछले जन्म में क्या था, अब क्या हूँ। तो अपने इस किस्म के वाक़यात, किस्से, कहानियाँ किताबों में छपती हैं, ड्रामे फ़िल्में बनती हैं। तो इसी किस्म का एक वाक़या था। एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया कि एक घर में एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची जिस वक्त 6 साल की हुई, ज़ाहिर बात है 6 साल की बच्ची होती है, कोई समझदार इंसान तो होता नहीं है। तो जब बच्ची वो 6 साल की हुई तो उसने एक बड़ी अजीब बात कही। अगर आप 3 करोड़ मालियत के जदीद टेक्नोलॉजी कोर्सेज सिर्फ 2500 रुपये सालाना में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अन्नाफे के लिंक पर क्लिक करके अपनी या अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन फ़ौरन करवाएं और दुनिया के जदीद तरीन कोर्सेज करवाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन्नाफे का हिस्सा बन जाएं। तो जब बच्ची वो 6 साल की हुई तो उसने एक बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में फ़लाँ शख्स की बेटी थी। उसने एक जगह भी बताई कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ मोहल्ला है, उसकी इतने नंबर गली है और इतने नंबर मकान है और उस मकान के अंदर इस नाम का मर्द है और इस नाम की औरत है। ये मेरे वालिदैन हैं और पेशे के लिहाज से माली हैं और हम मालियों का काम करते थे। मैं भी अपने वालिदैन के साथ चंबेली के फूल जो है वो चुन रही थी बाग में से या खेत में से। तो मेरी पीठ पे मुझे सांप ने डसा और मैं मर गई। तो ज़ाहिर बात है जब मर गई तो वालिदैन ने जो भी अपने अक़ीदे के मुताबिक जला दिया या जो भी कर दिया। तो अब अगले जन्म में मैं यहाँ पर इस घर में पैदा हुई हूँ, तुम्हारे घर में, अब तुम मेरे वालिदैन हो। तो उसने 6 साल की बच्ची ने इस किस्म की बातें की और जब उसकी कमर को देखा तो वाक़तन वहाँ पर एक निशान बना हुआ था, किसी चीज़ का, कोई ज़ख़म का निशान होता है। और फिर उसने जो एड्रेस बताया उस एड्रेस पे जाकर देखा तो वाक़तन वही महल्ला, वही गली, उसी मकान में उसी नाम के आदमी हैं और माँ बाप हैं। उनसे जाकर पूछा कि तुम्हारी कोई बेटी थी जो मर गई हो? उन्होंने कहा हाँ हमारी एक बेटी होती थी जो फूल चुन रही थी खेत में, तो वहाँ उसको कमर पर सांप ने डसा था, मर गई, तो हमने उसको जला दिया या जो भी उसका अक़ीदे के मुताबिक उसको, उसकी नाश जो थी, जो भी तरीका था उसके मुताबिक हमने कर दिया। तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि 6 साल की बच्ची कह रही है कि मैं पिछले जन्म में इस तरह थी और उसकी जितनी बात उसने बताई वो बात भी सारी सच्ची है। अब इसमें देखें, अब ये जो इस किस्म की किस्से कहानियाँ होती हैं इससे होता क्या है। अब ज़ाहिर बात इस किस्से कहानी को सुनकर आप भी बड़े हैरान हुए होंगे कि यार बड़ी अजीब बात है, ये तो वाक़तन ये बात सच्ची है कि इंसान के जन्म होते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर इंसान के इस तरह जन्म होते तो फिर हर इंसान को पता होना चाहिए ना। जिस तरह इस बच्ची ने बताया कि मेरा पिछले जन्म में ये थी, तो बाकी क्या हर हिंदू ये बात बता सकता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, या अपना एड्रेस बता सकता है,
اپنے والدین کو بتا سکتا ہے؟ ظاہر بات نہیں بتا سکتا۔ تو یہ ایک آدھ واقعہ اکا دکا اس قسم کا ہوتا ہے، تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فراڈ ہوتا ہے اور جنات کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس بچی کو جنات نے اس پر حاضر ہو کر یا جنات بول رہے تھے یا جنات نے اس کو یہ ساری کہانی سکھائی اور یہ بچی بولنا شروع ہوگی۔ ورنہ اگر یہ بات سچی ہوتی تو پھر ہر ہندو بتائے کہ میرا پچھلا جنم میں کیا تھا۔ جب کسی کو نہیں پتا، کوئی اکا دکا اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا فراڈ ہوتا ہے اور شعبدے بازی ہوتی ہے، جنات کی طرف سے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب یہ واقعہ تو واقعتاً سچا ہوگا، ٹھیک ہوگا کہ وہ جو پیچھے تھے جن کی بچی تھی مر گئی، وہ تو حقیقتاً ایسا ہوا ہوگا۔ اب وہ جو واقعہ تھا اس واقعے کو جنات نے اس بچی کے ذہن میں ڈال دیا کہ تم اس طرح بولو، اس کے ذہن میں ڈال دی، اور بچی نے وہ واقعہ جو کسی اور شہر کا تھا کہ جن کی بچی کو سانپ نے ڈسا مر گئی، وہ واقعہ سنایا، اور جب وہ سنا کر کہا کہ اب میں وہ بچی ہوں، اب اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات یہ کہ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے یہ والا 7 جنم والا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی مرتا ہے تو اس کی روح اگلے کسی قالب میں پیدا ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب روح اگلے کسی دوسرے قالب میں آتی ہے تو پھر اس بچی نے جو کہا کہ میرے کمر پر سانپ کا نشان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم بھی تو وہی ہے دوبارہ۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ جی جسم تو نہیں ہوتا، روح جو ہے وہ کسی اور جسم میں چلی جاتی ہے، کبھی کتے کے جسم میں، کبھی کسی انسان کے جسم میں، کبھی کسی مرد کے، کسی عورت کے۔ تو یہ تو لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرے جسم پر نشان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جسم بھی وہی پرانا لے کر آئی ہے۔ تو یہیں سے یہ سارا فراڈ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ تھا، ایک اور آدمی تھا، اس نے کہا کہ جی پچھلے جنم میں عورت تھی، اب اس جنم میں مرد۔ اس کی دلیل اس نے یہ دی کہ میرے کانوں کو دیکھو، اس میں سوراخ ہیں، بالیاں ڈالنے کے جو سوراخ عورتوں کے ہوتے ہیں، تو 5-6 سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ 5-6 سوراخ ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ میں پچھلے جنم میں ایک عورت تھی اور اس جنم میں مرد ہوں۔ یہاں پر پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انسان کی جو مرنے کے بعد روح کسی اور جسم میں کسی اور قلب میں اگلے جنم میں جاتی ہے، تو یہاں پر یہ شخص تو کہہ رہا ہے کہ میرا سوراخ دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا جسم دیکھو، میں پچھلے جنم میں عورت تھی، دیکھو یہ سوراخ ہیں، اب یہاں پر مرد آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تم پھر پچھلے جنم کے صرف کان ساتھ لے کر آئے ہو، باقی تمہاری عورتوں والی چیزیں کہاں کی چلے گی؟ تمہاری چھاتی اور دیگر جو اعضائے مخصوصہ ہوتے ہیں عورتوں والے، وہ نہیں، اور صرف کان تمہارے وہ عورتوں والے باقی بچے ہیں۔ تو یہ سارا فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کی چال بازی ہوتی ہیں جو لوگوں کو اس قسم کی باتوں میں الجھا کر جہالت میں گمراہ کرتا ہے۔ تو انسان اگر تھوڑا سا اس پہ سوچے، غور فکر کرے تو پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی سچی کتاب قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 6، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت آتی ہے، کافروں کی بات ہو رہی ہے، جب کسی کافر کی موت آتی ہے تو وہ موت کو دیکھ کر مرتے وقت کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے دنیا کی زندگی میں، اب میں ٹھیک عمل کروں گا۔ تو کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب آدمی کی موت آ جائے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اس کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ دنیا میں دوبارہ بھیجنے والا کام نہیں ہے۔ دنیا میں انسان ایک ہی دفعہ آتا ہے، مرنے کے بعد پھر برزخ میں چلا جاتا ہے، برزخ میں ایک وقت گزارے گا قیامت تک، اور پھر آخرت میں چلا جائے گا، اور پھر آخرت میں یا تو جہنم ہے یا جنت ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس جہالت اور گمراہی سے نکلیں اور اللہ کی سچی کتاب قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے، ہندی کے اندر بھی موجود ہے، آپ کی جو زبان اس میں موجود ہوگا اس کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہدایت کا راستہ اور صحیح راستہ اس قرآن کے اندر ملے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔